تو میدونی که من بچه کیم؟ خب بچه کی؟ وظیفه میگیریم موزی. خب باشه درف گیر. تماشا کن با این کارو. این گیری تو پارت مردم نمیدون چیه؟ رفتم سوی قصابه گفتم قصاب نیم کیلو گوشت بده. اینش پاسخ میگیرم. مرد پیدا شود و به شما کلید خانه دهد. با او ازدواج میکنی؟ اول شما. نه اول شما. خبی اول. رستم تو برای چی یگان کار از دستت نمیبیاید؟ در آغوش یکی شما خانه گیرید من بشنم. من نگفتم که آوازی من گوش خانه تماشا بدونی عزیز این خیلی صدا رو باری اول میشنوم. صبرینا من میخوام با تو عیله‌دار شوم. لیکن پدر و مادرم راضی نیستن. آرزو هم ندارید؟ نه. شاید مثل نگینا مقله و مشهور میشوید. این داروهایی که در نوار میبینید برای بیماری‌های مردانه و زنانه خیلی هم مفید است. خنکی دارید و از بیماری پروستات اذیت میکشید. با شما توصیه میدیم که از چنین داروهای شفابخش حتما استفاده برید. همچنین برای بقوت کردن مردانگی مهلت همخوابگی را زیاد کردن خیلی هم برای کس مفید است. نفرانی که از بی‌فرزندی یعنی بی‌ضروریاتی اذیت میکشند و یا در جای خوب پیشوبشان را داشته نمیتوانند این نمودی داروها را استفاده نموده از این بیماری رها یابند. کوچالا این نمودی دارو برای روماتیسم، توبرکولوز، برانخیت و بوغم درد خیلی هم دوا بخش است. عربسکی ارکس باشد برای بی‌ضروریاتی را برطرف نمودن فایده بخش است. اگر میخواهید بردم و بقوت و نیرومند باشید پس از داروهای شرکتی صاف سودو استفاده نمایید. روزی نو لحظه دیدار فرح و شادی مبارک عزیزان دل. اینک برنامه گپ شو با شما هستم من رستم عظیمی. در برنامه ما یکی از دختران بسیار هم قشنگ و زیبا که بسیاری ها بعد از برنامه ما خوب میشناسید چون یک مهارت خوبی سخنرانی دارد. بسیار هم زیباییش میتواند که یک شما را مفتون خود گرداند و شناس میکنیم صبرینا بانو را. سبب لپاتون رو بوتکس کردن در چی بود؟ من لپام رو بوتکس نکردم. انیق؟ چه خیلی بر سنجه؟ دکتر فریاد کنیم. یعنی که شما در واقع میگوید که معلوم است که نکردم. در ارزویش هستی؟ نه نیستم. در ارزویش نیستی؟ تشکر زیاد. ما سوالی خود رو پاسخش رو شنیدیم. مرحمت لفافه دیوم رو ورق میزنیم و میبینیم که چی سوال نوشته شده است. مرحمت صبرینا خانم چی نوشته شده است؟ اگر هنر یک کیسگی داشته باشه شما رو به فیلم میگیم. اگر در ابرزی دختری عاشق این سخنها رو گوید. اول خوب از یاد کنید با چشمان من نگاه کنید و در ابرزی دختری عاشق همون چیزی که در اونجا نوشته شده است با من اظهار محبت کنید. رستم من چی کمی دارم؟ من چی عیب دارم که میجگانه رو دیده از من روی گرداندید؟ خب چرا؟ میتواند که در ابرزی بله. یک هنر پیشه که در فیلم قرار دارد اون رو نشان دهید. بله. رستم لبای من چی کمی دارم؟ چی گناه دارم که میجگانه رو دیده از من روی گردانیده؟ آخر صبرینا تو نمیفهمی. میجگانه لکسوس دارد، پولهای کلان دارد. تو چی داری؟ چیزی نداری. از همین خاطر میجگانه رو انتخاب میکنم. از من نرنج. باشه. گریه میکنی؟ نه. آفرین. بهترین بود تماشابینان عزیز در نقش یک دختری عاشق توانی صبرینا از عهده شرط ما برایت. بیاد لیفافه دیگر رو میپوشیم و میبینیم که باز چی سوال در اونجا هست. اگر سوال شما پسند باشد جواب دهید. اگر نه پس میتوانید آتش زنید. چرا در اول خندیدید و بعدا اون رو آتش میزنید؟ برای اینکه سوال منطقا درست نیست. ما کسی رو تماشابین عزیز مجبور نمیسازیم و این خواهشی صبرینا خان است که پاسخ میگویند یا که نه. با همدیگر اظهار محبت میکنیم.
аз яке хубтару пурсӯзтар барояд ба ӯ аҳсан. ба ҳамдигар? бале ба ҳамдигар метавонед. аввал ки шурӯъ мекунед? шумо? сабрина, ман мехоҳам бо ту оиладор шавам, лекин падару модарам розӣ нестам, чунки ту ба сарат рӯймол намебандӣ, либосҳои ба қавли тоҷикӣ намепӯшӣ. агар хафа намешӣ аз ман бо дигар духтар оиладор шавам? не, чаро хафа шавам? охир мо 11 сол шуд бо ҳамдигар ишқварзӣ мекунем ва ту маро ин қадар сол интизор шудӣ, чандин хостгоҳро рад кардӣ. якбора мо ҷудо мешавем. фикр кун Сабрина. ё дасти маро раҳо карда нестӣ? хуб шумо ки интихоботон дигар аст, ман чикор кунам? охир ман намехоҳам ки баъд аз оиладор шудани ман ту сӯзи тамоми чиро шиканӣ ва ба худат ягон ҷабр кунӣ. пас аз рафтани ман аввалин коре ки мекунӣ чи аст? худро ба кор мегирам. худкушӣ намекунӣ? не. аҳсан. ташаккури зиёд ва ин буд як шарти дигари мо ки Сабринахон бо сарбаландӣ тавонистанд аз удаш баранд ва аз ин бармеояд ки Сабрина барои ягон ошиқ намесӯзад, балки ҷавонон барои ишқи ӯ месӯзанд. ташаккури зиёд. лифофаи дигарро мегирем. суолҳои коғазпеш дар ин ҷо ҳастанд ва посухашро аз шумо интизорем. посух мегӯед? пул дар ҳаёти Сабрина чӣ рол мебозад? аслан гирем пул дар ҳаёти ман ягон ролро иҷро ягон ролро иҷро карда наметавонад. агар бигирем ки то ки бепул зиндагӣ карда мешавад, ин хел ҳам намешавад. пул танҳо як василаи ба мақсад расидан, ба орзу расидан шояд бошад. бо пул метавонӣ хона харӣ, мошин харӣ? бале, танҳо ба орзу расидан. ин нест ки масалан ягон меҳри як нафари дигарро ба пул харӣ ва ё шавҳаратро ба пул харӣ ва ё ягон нафари падару модаратро ё умри худатро ё зиндагиатро ба пул харӣ. яъне Сабрина бо пул ягон чиро иваз намекунад. ташаккури зиёд. беҳтарин посух буд. тамошобини азиз, мутаассифона ман бой додам, узри зиёд мехоҳам ва аз ин баъди барнома кӯшиш мекунам ки бисёр аз зиёд кунам, китоб хонам. шумо бо пришипка орову гулкорӣ мекунед? чӣ хел дилатон мешавад? хоҳиш мекунам хоҳиш мекунам нафасам нагирад, ба биниям назанед. стоп челленҷ ки бошад, бояд ман рост бестам. илтимос аз гӯшам гир ва илтимос аз гӯшам гир. гӯш маъни дорад. асар часмохар ба худо асар часмо ки яамо ҷиқт ки эне асар я бор дигар як бори дигар асар часмо ки ман ито омада ки як бори ва баттар тамом. вақт наебахш. якта часма дар гӯшам бас. Якташ камӣ мекунам. Стоп челленҷ. Сабира, ин кората ҳеҷ вақт намебахшад. ой ой хайр нашуд, ман ин шоб намешавад. як бор гира ҳеҷ гап не.
خواهش گیر. سوارش نمیتونم. خواهش گیر. سوار؟ ایده سوار. نه گیر. тамошобинони азиз, ин буд стоп челленҷ ки аз ҷониби ман бохтам ва сабринабону тавонистанд ки рӯи маро кандакорӣ кунам ва ман ба ҷазои худ гирифтор шудам ва тавонистед аз уҳдаи ин шарт бароед ва ман кӯшиш мекунам ки дар барномаи минбаъда шуморо даъват кунам ва дар ин шарт қасдамро гирам. марҳамат. дигар лифофаро варақ безанем. марҳамат. суолро мебарорем. толя мазам рехте ба худ лабон ботекс шуд. чаро суолро оташ задед? барои ки ман ҳофиза шуда нестам. орзу ҳам надоред? Не. шояд мисли Нигина Амонқулова машҳур мешавед? ягон бор худро насанҷидед? Не. садоятон чӣ гуна аст? тамоман нофора. нофора? яъне гӯшхарош аст. касеро маҷбур намекунем. марҳамат, суоли дигарро гиред ва мебинем. инеш тамоман нашуд. ин суол ҳам ба иззати нафси шумо расид. бале. оиди зиндагӣ буд? оиди чӣ буд? не, оиди он ки шартро иҷро мекардам буд. яъне ки қутии сеҳнок буд? яъне ки рақс кардам. чаро рақсидан. наметавонед? ман рақсидан наметавонам. ду каса мерақсед? наметавонам. марҳамат. суолҳои дигар инҷо ҳастанд. пас дигар суолро варақ мезанем. агар ҳама инро оташ занед, барномаи мо зуд хотима меёбад. инаша посух мегӯям. марде пайдо шаваду ба шумо калиди хона диҳад, бо ӯ издивоҷ мекунед? хоб ман калиди хонаро мегирам, баъд дар амон хона чӣ кор мекунам? ман зиндагӣ мекунед, соҳиби хона мешавед? зиндагӣ мекунам, соҳиби хона мешавам. баъд он мард чӣ кор мекунам? фақат ба хотири ҳамон хона ба он мард издивоҷ кунам. аз ин бармеояд ки не, чанд дақиқа пеш гуфтам ки пул барои ман пули асосиро иҷро мекунам. агар ягон марде ки мисли ман иҷора мешинад ба шумо изҳори муҳаббат кунад, ишқиша қабул мекунед? хуб, зависит аз ҳамон чиз мекунад ки масалан ҳамон мард ба шумо писанд аст ё не, вобшем ба ман писанд аст ё не ба шумо. чӣ гуна мард ба шумо писанд аст? деҳқон бошад, сарватманд бошад, бомж бошад ё ки ягон хориҷӣ? не, писанд будани инро ҳар кас идеали худашро дорад. писанд будани инро хуб аз характераш мефаҳмед, шояд аз тарзи либоспӯшиш, хушбукиш, примерно. ба шумо мардакои чӣ хеле маъқуланд? хаб бомжам не, симпатичням не. безе бошаду хоксор бошад, ҳамин гуна? бошад. ташаккури зиёд. ман фикр мекунам ки пас аз тамошои ин барнома хостгорони сабринахон зиёд мешаванд. бед суоли дигарро якташро ман гирам мумкин? бошад. бояд аз дилхоҳ сароянда якто шумо месароед, якто ман. кани овози кадоммон хушрӯ аст? бошад. марҳамат. шумо сароед. аввал шумо. не, не аввал шумо. аввал не, аввал шумо. хаби аввал хушу фикр кун. аввал ту. не, аввал шумо. дар лаби обе шаби маҳтобе нозанин ёре маҳи бедоре. марҳамат. навбат аз шумо. ман маҷбур кардам, якта пайдо кардам ва хондам ки овозам бисёр гӯшхарош аст. дар оғӯши ту мемирам. дар оғӯши ман? хуб сар, шумо гуфтед сурӯ сароед. ором шавед, ором шавед. марҳамат. боша.
در آغوش تو میمیرم، در آغوش که با رغم خزانها سبز و گل پوش است، در آغوش که شما خوندن گرید من بشنم. من نگفتم که آوازی من گوش خراش. тамошобинони азиз ин хеле садоро бори аввал мешунавам ва ёдам ҳаст ки дар деҳот вақте молҳоро ба кӯҳ пеш карда равон мекунанд дар ҳамон ҷо ҳам хеле овозҳои гӯшхарош ба гӯш мерасад. Сабринахон хонед марҳамат, ман гапи худамро битесудам. من خوندم. аллакай хондеда. аз ин бармеояд ки аз Сабринахон ҳунари сарояндагӣ намебарояд ва ин чизро умедам накашед. марҳамат, 3 соли дигар мондааст. пас خب شما گیرید. чизе бошад посух медиҳед. باشه. лаҳзаи худро дар образи раиса нишон диҳед ки реал мебарояд. ҳама аз шумо тарсанд ва сиёсати худро дар ҳамин образ нишон диҳед. маро нигоҳ кун. кабзан. رستم تو برای چی یگان کار از دستت نمیبیاید؟ من به تو 1000 بار میگویم که همین کارو نکن. تو باز همین کارو تکرار میکنی. раиса бисёр дод назан. ту медонӣ ки ман бачаи киём. خب بچه کی؟ ай вазифа мегирем ӯзи. خب باشه رفت گیر. тамошо кун ба ин кор мебинӣ. тамошобинони азиз тавонистанд аз удаи раисагӣ бароянд ва ҳамон сиёсате ки имрӯз занҳои раиса мехоҳанд ки ба кургароншон гӯянд аз Сабринахон ин чизро дидем аллакай. биёед 2 саволи дигар мондааст, боз як тошро шумо мегӯед ва дигарашро ман. мумкин аст чун 2 саволи дигар мондааст, ин сӯзондан гуноҳ мешавад. пас биёед посух гӯед. از سه نمود خنده کنید که دل تماشابین آب شود. اوه مرحمت. کاش با جای خنده بوسه میشه. مرحمت. خب یک نمودش نمیشه. 3 نمود کنید. قهقه میخندید یا که تبسم میکنید یا اینکه عاشقانه چشمک زدم تبسم میکنید نشه. ای شما بس. یک نمود خنده بود که شنیده مرحمت. دیومش رو نمیتونم. من تبسمی دیگر بود که الان توانستم بیاید سیمش رو میشه. نمیتونم. نمیتونم. سیمش رو نتوانستند خیر مجبور نمیکنیم. بیاید سوالی دیگر رو من میگیرم و باوری کنم که در این یگان سوالی کاغذ پیچ است و من همون قصه که Сабринахон از چالش گرفتن من میخوام از این کس گیرم. از میوه ها کدام نمودش رو دوست می‌دارید؟ سه. فقط نگویید که بانان. نه سه دوست می‌دارم. من برای هم در عمری سرم بانان نخوردم. چرا؟ نمیدونم، از خودی نخوردم، نمیخورم. دوست نمی‌دارید؟ خب دوست می‌دارم نمیدونم نه که برای هم نخوردم. тамошобинони азиз, дар инҷо суолҳое ки пешниҳоди Сабринабону гаштанд ва тавонистанд то ҳадди имкон бисёрашро посух гӯянд ва сетои дигарашро сӯзонанд. азбаски барномаи мо маҷбурӣ нест ва Сабринахон тавонистанд посух гӯянд. дар инҷо якта қутии сеҳрнок дорем ва агар Сабринахон дар инҷо донанд ки дар қутии сеҳрноки мо чӣ намуд ҳашарот аст, мо ба ин кас маблағи пулӣ пешниҳод мекунем. агар надонистанд, пас барномаро хотима мебахшед. бо чашмони баста албатта аввал мегӯед ки чӣ аст ва агар ки надонистед, биёед бо чашмони баста ба тамошобини мо нишон медиҳед ки дар он ҷо чӣ аст. با چشمان بسته؟ албатта чашмонатонро мепӯшед ва қутиро خب زنده است یا مرده؟ инашро мебинед. шумо метарсед аз ҳашароту аз ҳайвону аз بله. метарсед? از حشرات میترسم، از حیوان میترسم. ман боварӣ дорам ки ба шумо зарар намерасонанд. агар зарар расонанд, ман шуморо рӯи даст бардошта ба беморхона мебарам ва ҳама хароҷоти ҳамон заҳри ҳамон вайро ҳашаротро ман пардохт мекунам. розӣ ҳастед? биёед бо чашми баста бароед. این انیق زنده نیست؟ دست کنید. میپرد. میخیزد. مرحمت. برای چیزی هست برای کمی دیگر لمس کنید.
бароред ҳамун ҷуръати худро нишон дед ва тамошобин интизор ҳастанд ки خب بگویم که زنده است یا مرده؟ ҳушаш рафтагӣ беҳуш аст бароред як қои дигара тамошобин интизор аст ки дар он чи аст ки қадар шумо метарсед این قورباغه است چیه؟ бароред چی است؟ این گرفت پارت مردم نمیدونم چیه کالای گوسالا یکان چیز ساز نمونده این همون هوشش رفته که خوره وقت چینه خود رو به دست گرفت صبری نخون آب بیارم قهوه بیارم چی بیارم ترسیدید